अस्सलाम वालेकुम। आज योम इस्तेसाल कश्मीर है। हुकूमत पाकिस्तान सरकारी सतह पर कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इसे मना रही है, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी को भी आज के रोज़ पूरे 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और PTI ने उनकी रिहाई के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप चलें तसव्वुर करें, कोई आपको ये कहेगा जी कि पूरा लाहौर है ना जाम पैक हो गया, यानी निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया है। हर सड़क पर, हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में PTI के कारकुनान निकल आए हैं और हुकूमत की नाक में उन्होंने दम कर दिया है। पंजाब पुलिस भी उनके हाथों बेबस हो गई है। कैसा लगा आपको? लेकिन ये आज के रोज़ जोग है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लाहौर में, बल्कि हकीकत में आपको बताता हूँ, ये फुटेज आप देखें। ये PTI ने आज लाहौर में डिफेंस के मकाम पर, यानी अपने तय उन्होंने कहा जी कि ये खुफिया मकाम है जहाँ से रैली निकाली जाएगी और फिर बताया जाएगा कि इतनी सख्ती के बावजूद और इतनी रुकावटों के बावजूद अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने एहतजाज किया है। इस तरह के क्लिप आएंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पर आपको एहतजाज नज़र आएगा। इसमें ये जो रैली निकालने की कोशिश की गई, 6 के करीब MP और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया जी, जिसमें PTI के जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी, वो भी शामिल है और एक MPA हैं फ़रूख जावेद मून, वो भी शामिल हैं और एक और MPA हैं। और पुलिस ने उन्हें नहायत ही अदब व एहतराम के साथ फुटी देखें कि अपनी गाड़ी में बिठा लिया। ये कुल लाहौर में PTI का अभी टाइम क्या है, 12 बजे हैं, 12 बजे हैं और ये कुल सूरत हाल है लाहौर की 12 बजे तक। ये टाइम आप नोट कर लें, जब ये वीलॉग अपलोड होगा को घंटा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये सूरत हाल लाहौर में हमें सुबह से लेकर अब तक दिखाई दी है। वो जो कहते हैं कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, तो जो लाहौर के सदर हैं PTI के इम्तियाज़ शेख, उनकी जानिब से जो डाटा शेयर किया गया मीडिया को, उनका ये कहना है कि 300 के करीब कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि कुछ कारकुनान को गिरफ्तार ज़रूर किया गया, लेकिन बाद में उनकी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हुकूमत का इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो पंजाब हुकूमत है और जो मरीम नवाज़ की हदायत है, वो बिल्कुल ये हैं कि अगर कोई सड़कों पर निकला, उसने अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की, तो बिल्कुल भी उनका लिहाज नहीं करना, बल्कि कानून के दायरे में रहकर उनके साथ सलूक करना है। किसी को सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को रियासत मुखालिफ नारा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी ने अगर एहतजाज करना है, कोई रैली निकालनी है, तो वो पुरअमन तरीके से ज़रूर निकाल सकता है, लेकिन ये करे कि मैंने सड़कें ब्लॉक कर देनी है, मेरा जहाँ हमारी सड़कें हमारी मर्ज़ी वाला मामला है जी, कि हमारी सड़कें हमारी मर्ज़ी और जहाँ चाहें हम एहतजाज करें, वो नहीं है। तो आज के रोज़ भी PTI की हमें कोई उस तरह की मनसूबाबंदी नज़र नहीं आई कि जितने रहनुमा हैं उनकी अपनी अलग अलग सोच है, उनकी अपनी अलग अलग मंतक है, उनकी अपनी अलग अलग राय है। और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो जितने संजीदा हैं, या ख़ुद वो उनके, आप ये कह लें कि उनकी बहन अलीमा खान साहबा जितनी संजीदा है, वो आपको नज़र आ गया है। होना तो ये चाहिए था कि अलीमा खान की क़यादत में लाहौर से, बाकायदा लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब एक रैली निकलती। आपको याद होगा कि 26 नवंबर से पहले KPK हाउस पेशावर में इजलास हुआ था और वहाँ पर पंजाब के रहनुमाओं ने ये कहा था कि आपको पंजाब पर जो सख्तियाँ की जाती हैं उसका कोई इदराक नहीं है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा KPK से इस्लामाबाद की जानिब आना बहुत आसान है, लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाना, मार्च करना, रैली निकालना, एहतजाज करना बहुत मुश्किल है। तो उन रहनुमाओं की बात पर अमल नहीं किया गया। फिर क्या हुआ, 26 नवंबर के बाद आपने देखा कि वो रहनुमा जो 9 मई में बचे हुए थे, वो इमरान खान की मोहब्बत में 26 नवंबर की FIRों में आ गए और उनके खिलाफ FIRें हैं और हमारी इतलात के मुताबिक कुछ तो 9 मई में रगड़े जाने हैं
اور کچھ نے رگڑے جانا ہے 26 نومبر 2024 والے احتجاج کی آڑ میں۔ جو اسلام آباد تھا یا نہیں تھا، جس کی فوٹیج سامنے آ گئی وہ تو آپ یہ سمجھیں، اور اس پر پی ٹی آئی کے کچھ اراکین اسمبلی کافی زیادہ پریشان ہیں۔ تو آج کے روز یہ جو یوم استحصال کشمیر ہے، اس کو آپ جب حکومت منا رہی ہے تو عمران خان نے بھی تو اپنے دور میں 10 بجے یا 12 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی، تو پی ٹی آئی کتنا اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے ایک دن اوپر یا نیچے کر لیتی، یعنی یا 4 کو احتجاج کر لیتی یا 6 کو کر لیتی۔ چلیں آج 5 اگست کے روز عمران خان کو گرفتار کیا گیا آج سے 2 سال پہلے، لیکن احتجاج کی جو تاریخ ہے وہ اوپر نیچے کی جا سکتی تھی، لیکن ان کی اب کیا بات کی جائے کہ یار آپ اس کو کہتے تھے جی کہ 5 اگست ہمارا جو تحریک ہے عمران خان کی رہائی کے لیے وہ نقطۂ آغاز ہوگا یا نقطۂ انتہا ہوگا، وہ نہ ہمیں آغاز نظر آیا ہے، نہ ہمیں لاہور کی حد تک، بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، نہ ہمیں کوئی انتہا نظر آئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ رہنما جو 9 مئی کی میں ملوث ہیں، جو 26 نومبر میں بھی ہیں نامزد، وہ تو روپوش ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ وہ جو باقی اکا دکا تھے رہنما، جس طرح میں نے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کی بات کی، معین قریشی کی، انہیں یہاں پر گرفتار کر لیا گیا۔ اب آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہے اور کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر قراردادیں بھی آنی ہیں۔ اب وہاں پر اپوزیشن جو جائے گی تو اپوزیشن عمران خان کی رہائی کی بات کرے گی یا یہ بات کرے گی کہ ہمارے جو رہنما گرفتار کیے گئے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں یا انہیں اسمبلی پولیس کو ہدایات جاری کی جائیں کہ انہیں اسمبلی آنے کی اجازت دی جائے، ان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن یہ دن اوپر و نیچے کیے جا سکتے تھے۔ باقی وہ جو پی ٹی آئی شو لگانا چاہتی تھی وہ شو اس طرح نہیں لگا۔ ہاں اڈیالہ جیل کے باہر آج کچھ ہو جائے یا شام 5 بجے کے بعد سوشل میڈیا پر آپ کو رونق ملا نظر آ جائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی چھائی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پر بندے ہی بندے نظر آ رہے ہیں، ہر گلی محلے میں احتجاج نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اپیل انہوں نے یہ کیا جی کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو جائیں شام 5 بجے کے بعد۔ بھائی جان کس لیے اور کیوں کھڑی ہوں؟ وجہ بھی بتائیں نا کس لیے، کہ آج کے دن بھارت نے جو کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ہے وہ ختم کیا اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بلکہ انہیں تو مذمت کے طور پر باہر آنا چاہیے کہ کسی کو جرأت نہ ہوئی، اور مودی سرکار نے پی ٹی آئی کے دور میں یہ کر دیا۔ اور عمران خان صاحب جب آئے تھے تقریر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا جی مجھے لگا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، جبکہ اندرون خانہ یہ کشمیر کہ سختیاں جو مقبوضہ کشمیر کے بھائی بہن ہیں ان پر سختیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ اور آج اگر پاکستان پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور آج یوم استحصال ایک کشمیر منانے کی بجائے اگر پی ٹی آئی اپنے قائد کی رہائی کے لیے ہے، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے اوپر غداری کا ٹائٹل لگایا جاتا ہے۔ بھائی جان آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلیں۔ بہرحال نہ نقطۂ آغاز ہے نہ نقطۂ عروج ہے، اور یہ جو چند گرفتاریاں ہوئی ہیں یہی تھیں، یہی چند رہنما باہر نکلے تھے لاہور میں۔ اسلام آباد میں دیکھیں گے ہاں سوشل میڈیا پر آپ کو رونق خوب دکھائی دے گی۔ اللہ حافظ۔